नमस्कार मो गतिकृष्ण महांत आपण मानक ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। वर्तमान आम अच्छे मयूरभंज जिला अंतर्गत बेतनटी ठारे अच्छे बेतनटी जो रही बेतनटी दमकल केन्द्र यही बेतनटी दमकल केन्द्र रे जो अग्निशम सेवा कर्मचारी माने रही से विभिन्न दाबी नहीं आज से अनिर्दिष्टकाल धारणा से अच्छा तेबे ये धारणा सारा ओडिशा रे चली तेबे सीधा सड़क तांको निकट प्रतिक्रिया नेबा कहीं ये धारणा केबेठू आरंभ होईची एवं केते दिन पर्यंत यही धारणा चालू रहिबो एवं कौन कौन सब दाबी रही से विषय रे तांको निकट सीधा सड़क पचारि बुझी नेबा। आपनकर प्रथम टी परिचय जानिया पे मु मुख्य आज्ञा कृष्णचंद्र दलई आज्ञा। बर्तमान आम दुई दफा दाबी रे बसीचु। सरकार पाखरे जेते गुहारी कले भी सरकार मानिबा को बाध्य नुहंती। तेणु आम बाध्य होई आंदोलन करने ओह्लैचु। दुई दफा दाबी है आमर पुलिस सहित सामान भत्ता और दरमा आउ गोटे आमर संघ ना आम क्या आमर कथा भी जन पारूना है। तेबे ए आंदोलन केते पर्यंत चालू रहिबो? एटा आमर डिसेम्बर 11 रु कला ब्याच परिधान कलुणु। सरकार कौन माने दृष्टिगोचर करूना। तेणु बर्तमान कार्य बंद आंदोलन करागला जे पर्यंत आमर दाबी पूरण न होईची से पर्यंत आमर चालू रहिबो। मु मुख्य आज्ञानिक रतिकांत दास अधिकारी बेतनटी दमकल केन्द्र रे कार्यरत। आमर सरकार दीर्घ 5 वर्ष पूर्व 2018 मसीह आम आंदोलन करूँ। सरकार आम कथा प्रतिश्रुति देते जे आम कथा बुझे बोली। वर्तमान सुधा सरकार किंबा हूँ प्रशासनिक आम कथा कौन बुझी ना। आज की दीर्घ 2.5 मास पर हम आम कला बेच परिधान करूँ। सरकार को गुहारी लिखित आकार जन प्रशासनिक अधिकारी मानक जन से कौन कर्णपात कहीं करूना कि आम दुख किसी बुझुना। आमर 2टी दफा दाबी अच्छी जोटा कि आमर फायरमैन LFM मानकर संघ पंजीकरण आ द्वितीयटी है आमर हूँ दरमा पुलिस सहित सामान करेंगे आमर लेवल सामान रही। वर्तमान फायरमैन मानकर जोटा कनेस्टेबल मानकर लेवल 5 अच्छी आमर से सिपेही से कनेस्टेबल मानकर आमर जो फायरमैन मानकर लेवल 4 अच्छी सेटा को लेवल 5 करने प्लस आमर जो LFM माने मुख्य आग्निक जोटा कि तांकर लेवल 6 अच्छी लेवल 7 करने आमर दाबी एतिकी सरकार पाखरे गुहारी करूछु। नमस्कार सर, मु आग्निक जगन्नाथ गिरी वर्तमान बेतनटी दमकल केन्द्र कार्यरत अटे। आमर 2 दफा दाबी नहीं सरकार आम उपस्थापन करूँ। प्राय 2.5 मास है कला बेच परिधान करूँ किंतु आम कथा सरकार एत पर्यंत कर्णपात कले। तेणु आज 21 तारिख ठारू आम अनिर्दिष्ट काल पर्यंत कार्यबंद आंदोलन करूँ। तेणु मु ओडिशावासी 4.5 कोटी ओडिशावासी मोर विनम्र प्रार्थना रोचे कि जे मु ओडिशावासी सेवारे जोग दे पारुना। तेणु कला बेच परिधान कला भी सरकार किसी आमर कर्णपात कले ना। तेणु आम अनिर्दिष्ट काल पर्यंत कार्यबंद आंदोलन कलु। आमर 2 दफा दाबी प्राय 2010 मसीहा पर्यंत पुलिस संगे आम सामान थिलु। आमर पुलिस संगे पुलिस ठारू आमर फायर डिपार्टमेंट सृष्टि। तेणु पुलिस संगे आम कार्य करूँ किंतु पुलिस समान दरमा पुलिस अलग दरमा पाँच आमको अलग कर दि जाइए। तेणु आम पुलिस संगे समान दरमा पाइबा योग्य किंतु आम पाई पारु ना। तेणु 24 घंटा 24x7 घंटा आम कार्य कला किंतु आम से पुलिस संगे समान पाई पारु ना। तेणु आम यही इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया माध्यम जहाँ को धरा जाए जे गणतंत्र रे चतुर्थ स्तंभ तांको माध्यम आम सरकार निवेदन करुचु, विनम्र प्रार्थना करुचु जहाँकि आमर दाबीटा शुणी नियंतु। 2 दफा दाबी आमर यही 2 दफा दाबी शुणी नियंतु सरकार। आमे सर ओडिशारू जाई ओडिशा बाहर आम काम करिचु यथा फाइलिंग समय रे किंबा हुड़ समय रे विभिन्न आम्फानी समय रे विभिन्न डिजास्टर
ଯେତେ ସବୁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ এই ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥା ବାହାରେ ଯାଇ ବହୁତ ନାମ କମେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର এই 2 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଓହରିଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସେବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଫାଇଲିନ୍ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତିରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଟିଭି।